outside light. Panggabi daw. Yan. So may iPhone dito. Hindi, iPhone ba to? Kaso sira naman. Sira. Tapos meron din ton Samsung na to. Mga ano na, old phone. Sira. Dito makakita kayo ng mga sira. Pwede pa din. Check nyo na lang kung pwede. May laptop pa oh. Ito oh. Ano yata to? Solar. Light. Light ah? Outside? Light daw to. Solar. Outside light. Panggabi daw. Yan. May ilaw na. Kamu had? About dinner in this. Tuke dia apa? Still 2 Maybe 2